আজকে ডাঁটার শাক দিয়ে একদম সাদা মাটা একটা তরকারি করব। এই ডাঁটাটা বর্ষার সময় পাওয়া যায়, কিন্তু এখনও পাওয়া যাচ্ছে সুন্দর। এই ডাঁটা কিন্তু আলাগ ডাঁটা, কলকাতার ডাঁটা খুব ভালো, আমনের ডাঁটা বলে। আর আমাদের এখানে এইটাই পাই, আমরা এইটাই নিয়েই সন্তুষ্ট হই। আর কি করব, ট্যাংরা মাছ দিয়ে ডাঁটা দিয়ে করবো। কটা এবার ভেজে নেব। সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি, সর্ষের তেল ঢেলে দিচ্ছি। এই রান্নাটা সর্ষের তেল দিয়ে করবো। কড়াইটা ভালো করে তাপিয়ে দেবেন, মাছটা লাগবে না। এই মাছটা নিয়ে না মাছটা লেগে যায়। মাছ কটা ভেজে নিই। মাছের তেলের মধ্যে আরেকটু তেল দিয়ে দেবো। শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, জিরে। এর মধ্যে বড়ি দিলে খুব ভালো লাগে, আপনারা বড়ি থাকলে দেবেন, আমাদের বড়ি নেই। আলু, ডাঁটা, কাঁচা লঙ্কা। হলুদ, জিরের গুঁড়ো, লবণ সব স্বাদ অনুসারে। এটাও ঢেলে দিলাম। হয়ে গেছে। এই মাছটার সবজি বেশি ভাজতে হবে না, অল্প অল্প ভেজে দিতে হবে। মাছটাও বেশি ভাজিনি, অল্প অল্প ভেজেছি। তাজা মাছে এরকম রান্না করতে হয়। আমার ঠাকুমা দিদিমা এইভাবে রান্না করতো, খেতে খুব ভালো লাগতো। জল ঢেলে দিচ্ছি। আর একটু জল লাগবে। ঢেকে দেবো, 20 মিনিটের জন্য ঢেকে দেবো। খেল बिल्ली, खेलो खेलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो 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 पकड़ो। कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया। पकड़ो 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 इसको, पकड़ो 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 पकड़ो, गया गया गया। लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। তরকারিটা কি হয়েছে দেখি বিল্লি। এই যে আধা টমেটো দিচ্ছি, ডাঁটাতে বেশি টমেটো দিতে হবে না। আর এই যে ধনের পাতা দিয়ে দিচ্ছি। ধনের পাতাটা আগে দিলে তরকারির একটা সুন্দর গন্ধ আসে, নামানোর আগে দিলে একটা আলাদা স্বাদ, আর জাল দেওয়ার সময় ফুটবে তখন দিলে আলাদা স্বাদ হয়। এখন আবার 10 মিনিট ঢেকে দেবো। মাছ কটা ঢেলে দেবো। আর 5 মিনিট মতো রাখবো। তরকারিটা হয়ে গেছে। গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়ে এই যে ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এটা ছোট ছোট বোয়াল মাছ, এটা
आलू दिए धनेर पातार तरकारी, এটা ডাটা দিয়ে ধনের পাতার তরকারি হচ্ছে। गया तो पकड़ो 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 उसको, पकड़ो 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 पकड़ो, घुस गया अंदर में। पकड़ो 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 बिल्ली, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छी बच्ची है बिल्ली, अच्छी बच्ची है, अच्छी खेलता है। बिल्ली कौन सिखाया तेरा खेलना कूदना? किसने सिखाया? तेरा मामी ने सिखाया, तेरा मामी ने सिखाया। खेलो खेलो खेलो, हाँ पकड़ो 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 पकड़ो, हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बढ़िया खेल रहा है बिल्ली। बिल्ली खेलो। बिल्ली भूख लगा क्या? लगा भूख? भूख लगा? खेलने के बाद खाना खिलाएंगे। खेलो 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 खेलो। कितना दूर गया बॉल? बॉल इधर आओ, बिल्ली के पास आओ, बॉल बिल्ली के पास आओ। पकड़ो 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 बेटा, पकड़ो बेटा पकड़ो। लो लो बॉल, बॉल निकालो 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 बॉल, बॉल निकालो निकालो बॉल, निकालो निकालो बॉल, बॉल निकालो, हाँ बॉल निकालो। हाँ बिल्ली तो बहुत बढ़िया खेल रहा है, देखो बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत ही अच्छी है मेरे बच्ची है, बहुत अच्छी है। बिल्ली कहाँ गया? ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया? कहाँ गया बिल्ली? उधर उधर है, देखो वो देखो सामने वाले। हाँ 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 खेलो। हाँ घुस गया, छुपा के अंदर घुस गया। इधर आया बेटा, इधर आओ इधर आओ, हाँ इधर आओ। ये देखो आओ आओ जल्दी आओ, पकड़ो 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 बेटा, इधर आओ। थाम 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 थाम, कोई नहीं। ए आई अरे ছাড় না, তুই যা, মারবে না সর সর, তুই সর। জীবন দিলে তোমার পাপ লাগবে না, আমি খাতি দেবো, একটু ই করে নি। খেল 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 নে। বিল্লি এতদিন ব্যাংটা বেরোয় না। আয় তুই মাছ খাবি, আয় 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 জলদি আয় আয়, এই এনে আয় দে, এই দে মাছ খাবি, আয় আয় জলদি আয়। আর ব্যাং নিয়ে খেলা করা লাগবে না, আয় 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 মারিস না, ওর মারিস না, এদিকে আয় 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 আয়, খেলা লাগবে না আর, ছেড়ে দে छोड़ दो उसको, छोड़ दो, छोड़ो 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 छोड़ो। एने मास ने एने 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 बिल्ली, इधर 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 आओ बेटा, इधर आओ। उसको छोड़ो 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 उसको, आ जाओ।